Christ Dumainu ambenga esuka nga ondeng onde moti sang de moti wawenunde mo o manklo san aklun dwen ya undwe oni fondi isondeng e makanga oma nsere okejo e ukami man ndeso nka mo wa unpa okun ma wa samo traminu kusuma okan de son va klemi ici na manduma va que mankankle benga bentie afin anama wo ye mamingle lenyo weti mi ukafwenyo ma benga mo biati nde son kusuma mfa be kla mfa ulo sanu ke ewuka bebie Jésus Christ du mainu benga be tiagwe yebe gwegwe nsreo benga mo musume si satan klebe yale oni nyinene anama bokibe ukabe mambe jaso nyinene sonu Jésus Christ du mainu ma oyoso. Amen, amen, amen. Moyo so iboyele ke amen. Mai kemdo fonu kai amen bi. O ma nye amukula amulike Jésus du mainu ye erena mbao erena ju emvle mwa. O ma senye ma ke ya kanga ya miende so yi mai mebo ukai. Afi blenga yiru no ble motibete ble oti ale ble yem vle me kula basangisa basaki bay wonzo sake anagama ote ti emie okun oti srelen otibe yoti pli ye ima ye oyoma likankaki okun wa fame kakio oma ikanga ya miende okun faisu e fa tiebo okuma nyamembo ukai yanyo Esaïe indetre abulenu oni nyo ima bluni nai oseke ke sansan suma be wuni srenkum ni be dan afin ke awun inyunu sa awun me isran wulekun iwa fain tima ke sram belie sakun sange sien mvlem benu fwe pangba benua wa bo beun idumanu se famille beun besukla ukema benua bekama ndefi afin ngabe wi ni iunde nga bekankle libe la osu yomakun ye sanga betin benia time iso lale ye ke kanga iso nyamien den e klo fa wi boke Jésus ka obali afin ye fa keni nyamien de fa kle jamule ke nyamien isufwe ngamwe bek ananga isufwe ngamo Esaïe kan inde moe enkanga efa kwenyuru na klosra ngamo ewube ya iso afion sekeyo kesran suman be wi sere kuni beta enwi afin ke anwi nyuru sai awu me Israël wulekun enwi yele kemeni Jésus ke moe sonya me kotreli mo be ko ye wanzo le tete inyunu sa okachili kebe boli mo be pakinyunu nu mo be yetete mo be fa klen fa wuleti o yue klen sa be fa wuleti mo o gwe sa mo kani me fitei isongole o yo ma krosan be wume isran wulekun ye nyamien de fa kan de sekeyo kesram suma be wuni sre kuni be dan afin ke awun inyru sa awun me isran wulekun ya iwafa ti man ke sram belien sakun ewi sa klele ke klele ngabe fa kleli kebe ko ye wonzo mo be jili itrale itani ngamo ya fable be jili okun be boy ngbelinga be fa boy tutu nsa o kakikani ngumi okun inyuru nu kusuma mo be paki inyuru mo be fa be nonzo fa wenu
isongole oyo mankesna me ngwisa kumbo okun seren kumbeta ma Jésus nde on fokele okun ke eva kwenyru ekun mo ekanga se ke sange sien nya sere kuni beo ke be fawuni o ili kekleda noe ke be bobo Jésus wakanda so dili akunjo klosanga be woni Mario le ini ngabe fle Marie ole isufwemu be ole akotomu be woni non Pierre le ke kunti kilisa yan aussi à Jésus kun Jean odile odima Marie wune ye oni ngame satete ngame faili kekli ngame faili ye lenkla be woni kula oku sanke sule sire okunu beo sake wakasu ke kanga eva ko se ke sange sien vlem benu fwe kpangba benu wa bo beun idumanu hallelujah ye yo kebe boboli wakanda suwe boboli Jésus wakansulo bebukeni wa yue sake sien ngamo oyolinti sien e kwa granwa e kpan e fle e srei okun oti e anien yoti abono sai ke mili mi wu nda kololonga mi wu so timan Jésus ti ni ngomanu ni ngongwanu ni nyangwanu ku ke bay nga soli misu moyon kumi so tia Jésus ti ni nyaman ni nyangwanu ku isonti oti abono sa ke klosrambe hobe oko obe abono sa ke musu mesi satayan oncle nyale sans que Jésus mon fleli mon shreli mon famille fa roule sanu yo eli man klai joli ku Jésus eli man kla dili suklunyo Jésus eli man kla ko manu kanyamiende oku nyamie jiatre munyo Jésus mo kengwa itumanu abono sa me yo abono sa dandanga bekla kama be yo Jésus dumainu eh oui yes otike wa fema ni oese nguma nyangwanu yo oese nkla kan de son va clé mvle nu fwa munyo ndeng ava nkankle wa nkemblo fwenu nken espagnol nu oku nkei I bamana gira wafanga wafam maliwa anienga beka ekenubie okumbe klaso beti nia otima bonosa abonosa ye ke kangeva kwenyui o seke nga tikingikpa ya se famille be wi be sukla u kema benua be kama ndefi ofa kwenyui seke afi nga be wi ni iunde nga be kankle libela osuyo mankun ye sanga beti beniantime iso laale ye ke kangandenga wemo ezaikani e wula waun kejo ke Jésus duma be kanyamiendemo kan Jésus nga ke wuli mo cheningwa isonde mo ti dele nde mo vlake ekan ma mvle nu fwe mbetier ke beti nde soyi o mambe akunjwe o bobenua o kun famille mu be kla u ke mambe nu afiyo Jésus oti mienio hallelujah ma eka ngamwe Paul akoto Paul oyoli ma ekanga efakle amu o Rome fuemu indetre blue oni nu ke vakanga ekonyru ima ablaunsu ya kanga evaklamu Rome fuemu indetre blue ni nu ya kanga ebwebo ima blue ni nansu Paul zike niamu mbobo mlafi amusu pa ke anti klun ufwe ba la fi amusuke amu sakla gule ye ankula tu amu yengu fo kanze otison ke nkleli flua ye nkan sang uwe be nde we kleli amu na amu gula me sanga
amon dun moatinsu ye dan bon nyamien yoli min ye dan bon nyamien yoli min bon sieli mi ke ndi Christ Jésus e juma benga betima juif be afinti ye nkleli iso ye Paul va kendeno o se que yo Jésus que Jésus eli sa dan ingwan nunti sieni nyamia wa bai wa fait ce que Paul ko di juma quand min deva clé biga betia juif fuemu ye o c'était mon Paul kla bo jasin façon o fa clé biga betia juif fuemu e yo yele ke yo mvlemu ya benu ya bo mvlemu oni famille me kla unyama ndefi kama afin Jésus mo tengwan yoti mienio yeke et quand Jésus il tient inde que quand Jésus il quand ouli mo ocheni que quand inde fa clé mvlemu sans que attrait sans que tidele sans que sous la filet yo o transformer nous ma ebo et à so Jésus nous et si que yo nga Paul yelile Jésus wa e yesobi o man kan etranle o soufuemu o janvuemu o gwengumu kan klebe que Jésus oti minio Jésus ofra que la fiso c'est kuneke enya foundi asienga su c'est kuneke enya tidele c'est kuneke e soufuemu enya tidele sans que Jésus nous o man mambe so Jésus nous o kuneke Paul o fa kende va kwenyu o ti klewa wa que yo Srang Mumwambo mini Christ Jésus ya kakinti nklafa jumanga ndi manyamie ndi minwa lema ndefi nkama san ndenga Christ ma nkankle bebo ma benyi yi nyamien ye sa kleklemu ni atremu ni abonosamu bo nyamien wa wen ifanganu yolibe ye beche ye nkan ke mboli Christ ijasin fe kula sa mboli i Jerusalem buelien su lele fajuli iliri ke okoyo na ma sa mansranwe juma lien ngoboli ibosun iti nwa likanga benyantiman Christ ndelen len leye mbo ija sinfenyo afin beklelik ike benga bakeme inde akleman ben beun i ye benga benyantime indelen beti beun iwe ke ekanga isoin ekula wibo wan ke yo ke eni Christ e a esran moi ngamo e Paul yelile ekusuma e yesobi c'est bible balwe nu bible ngosanu nyamien de ngosanu balwe nu nyamien de ngosanu ye mankengele o rom fuemu inetre bluni nu mo fa bobo inetre bluni nansu lele fa juima ablauni kun ke ekanga ima bluni na mo fa kole ima ablauni kunsu ekula ngule ke yo Paul o sekenia ngamwe ndenga makan klamu ndesoi nyamie wawe mo dili juma minu mo yeli ma nkla di juma nkla boli jasin fe mfa klesran mu ya jasin fe so mo mboli o sekeyo sran biemu beole batuma ti jasin fe so
nan be uno ngolio ya ngoli benga moe benan tima jasin fe so ile mlomlo be ya nkobo jasin fe son va klebeno yo se ko bebo Jérusalem le ofaoli iliri kinya lo ya okobo jasin fe sonyo jasin fe so mo bolin i jasin fe sonti ma benga moe benan tima la nu batima nya Jésus ndei sien bati okun benwiwe botike benwibo be lafisu omayo ekusuma esike yo alo nulo mvle nulo klosulo samieme oleo bete so amwemu benantima Jésus nde masake belu amo sonu so anode benantima Jésus nde sanga Jésus yoli nga likenga Jésus yoli man klosran yele kembeni o wuli esa temetio beko sieli ka di l'ensan o cheningwa iso ne oti jasin femo wawe san o fa diguman san mengwanu jasin fenga klosra me o fa ke betie ande ngankan den kliamu e yo ngowe o fa ke betie ke yo Jésus wuli be sa temetio da ke betie ke yo Jésus somo wuli be kosieli sa ke l'ensan su o cheni o mayo timinio yo fa ke e kanvu yo fa ke e so Jésus nous il a fait Jésus sous hier on m'a un flé yo ti jasin fenyo jasinga itema Jésus ya tremunyo jasinga itema Jésus e sa dandamunyo like clé ça que clému o yobe andenga nkande clem Jésus te som o ma c'est tia gwegwe jaso Jésus Christ du menu ko c'est etima o suntima sa ti sam Jésus du menu c'est on ma c'est Jésus du menu c'est quoi jasoma jaso Jésus Christ idu menu c'est tima gwegwe mani Jésus oyo gwegwe ananga manda wase afin wo ye eukalimi ye ndeso mankan ye ma benga moe be fabe sou bestie ndeso ibo beti be mwiwle Christ Jésus idu menu et ça qui ba ngoliemu Jésus Christ idu menu. Hallelujah, amen.